नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छा आपण मैंने मुझे आशा कर आपण मैंने बहुत भल थे। तो फ्रेंड्स आम आज सकाल सकाल समस्ते बाहरीचु। तो आज पुरी जीवु दिशा दिव्यंकर आज चुट्टी पड़ो पुरी रे। तो आज समस्ते आम फैमिली सब बाहरीचु। तो ये मो सान जा आउ तो एक देखी नथिबे ये तो फास्ट टाइम आज देखिले आम तो समस्ते आम दीज अच्छु उपरे। तो ये आम तलू जाऊँ आउ अन्य मैंने समस्त तलू गले। तो चलतु आ फ्रेंड्स से देखा किए कौन सब अच्छा आ फैमिली तो सब किए किए अच्छा आरी रे सब देखा। तो एबे आम जो गाड़ी तो तले आसिक अच्छी तो समस्ते अच्छा गाड़ी रे आम ए बाहर की जाऊँ। तो पुरी रे आम सब कथा केमी कौन हो सब देखी एबे चलत फ्रेंड्स जा तल को हाँ ना तो बाबा कति पलैलु हाँ मामू कति पड़ा मामू कति तो मु कपटू बस मु पछु को हाँ मुझे बसी हो धरला थर एबे समस्त गाड़ी रे बसीचु आठी आमर बापी बसती एठी मो सान जा बसती सस्मिता आउे सेठी मो भाई भाई बसीची आठी तो मो हजबैंड बस बाउन एणी कन टे बाउन एणी कन आ दिशा बसची आ दिव्य तो बसी बा कहीं पुओ कहीं पुओ गोटे उठे दे पुओ गोटे उठावे उठे दे आउ पछरे माँ बसती पुओ गोटे उठे दियो माँ पुओ गोटे उठे दियो दिव्य बसी आगर बापा बसने आगर। तो आम आज एति ही जाऊँ पुरी। तो देखा ये ठाकुर पाखे कौन हो कौन ना तो से तो सब जना गले ना कौन कौचु ना टे अनैलु हाय करदेलु तो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाबी कौन कूड़ा है दिशा ये गाड़ी रे बसिकी चक्का चक्का भौरी गाँची तार खुशी अच्छी सी एबे आम एबे आसी पुरी पहुँचलु। तो आम बाट बंगला को जाऊँ माँ को दर्शन करके तो जीव आग को कुड़ा तो आम आसिक नरेंद्र पोखर पहुँचीचु। तो दिशा दिव्यंकर ये ही चुट्टी पड़ो मानसिक था तो ये ही चुट्टी पड़ो।
ଧନ ଧନ ବାବା ଟିକେ ଅନେଇଲ ଏ ବାଉଣ୍ଡି ଅନେଇଲ ମୁଁ ଆଜି ହଁ ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ବାବା ବାବା ଲୋ ବାବା ବାବା ଏଇଠି ଗଲେ ବାବା ଏଇ ମୋ ବାବା ଆଜି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଛୁଟି ଆଜି ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ତ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଚୁଟି ତ ତାର ଏତିକି ଅଛି ତ ଆଜି ପଡ଼ିଯିବ ଦିଶାରେ ବି ପଡ଼ିବ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଚୁଟି ଥିଲାବେଳେ ତ ଏମିତି ଦେଖା ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ହେଇନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟର ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ ହବ ଦିଶାରେ ବି ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ ହବ ଛୁଟି ଆମର କେତେ ନେଉଛ ଦିଶାର ଚୁଟି ପଡ଼ିଆ ଧନ ଅନେଇଲ ଧନ ଅନେଇଲ ଧନ ତ ଚୁଟି କାଟେ ତ ଚୁଟି ଆଜି ପଡ଼ିଯିବ ଦିଶାର ବି ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ ତ ଦିଶାର ଚୁଟି ଥିବା ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଚୁଟି କଲା ପରେ ଅଲଗା ଗେଟଅପ୍ ହେଇଯିବ ତମର ଝିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବାଂଶୀର ମହାପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପ ଯଶ ତେଜ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଦେବତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ଆଉ କାଟିଦିଅ କାଟିଦେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି କାଟିବି मोबाइल Hello. 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 Bye. Hello. तो किसी को पूछो तो बात नहीं पूरा नंडा हवा पाली पड़ी गला गुगु पे नंडा होज बाबा गुगु हला ना रे पाउजा देखिलो रे 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 रेजा पूजा अछि रेजा पूजा टक टक कर कर कलो रेजा पूजा कर देला अछि रेजा पूजा मो तो रेजा पूजा टिकट 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 रे 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 से हे ना तो उठा कर हाँ देखा होती ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు
Amin. ଆଦି ବସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାପା ଶୋଇ ପଡୁଛୁ ନା କଣ ଏବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ ବାପା ଗୁଗୁ 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 କଣ କଣ ହଁ ଦି ଜଣ କାଣ ଦୀପୁ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦି ଜଣ ଏକାଠି କରି ଉଠେ ଦି ଜଣ ମାଛ ଖାଇଏନୁ ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ପେଟ ଆଇଲେ ଗୁଗୁ ମୋ ଦି ନଣ୍ଡୁ ଏଠି ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ନଣ୍ଡାର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପୁ ଥାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲି ପୁନସ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ରୁଦ୍ରା ବସବ ସମୀନ୍ଧବ ପୁନର୍ବ୍ରହ୍ମ ଚୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ତ କିଛି ହେଇନଥିଲା ତ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଏବେ କରୁଛୁ ଆସିନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେପଟରେ ମା ହେରିକା ଖାଉଛନ୍ତି ମା ମୋ ବାପା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଇଟିଲି ଆମର ହେଉଛି ଇଟିଲି ସମ୍ବର ଆଉ ଘୁଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିଦେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ
ଏବେ ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସବୁ ସରିଲାଣି ଆମେ ତ ଫେରୁଛୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖେଇବୁ ତ ଏଟା ବଡ଼ ତ ହେଇଯିବ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି।